jurumu site kuranne kono alla yum fo ka ce juguya ka time flanka fo yaka inna allaha la yaghfir an yushraka bi Allah ta'ala ko aliti ya fafiu do re ka bato ka farare alaka me ko jurumu mun te flanka fo yako ale ala be se ka ya fa o keba makuma dola ona fara ke ka flanka fo yaka to yi banuma ese flanka fo ya ibolos flanka fo ya ere yi kan yana maya beta ka di flanka fo ya de ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma wama be ki do na fleli kala kan dama klibinani Allah ta'ala ma go shiti ka sirila o yi do na ka itara nyini ka fena aya jabi fi itoro sarakati bo ka kele me ko ma tigi kafirera fema mun jigina Muhammadu alaihi salam ni jigina fen ka mun jigina i kafirera fema mun jigina Muhammadu ka ko ray munye e kafirera de parce que kafirera qur'anema idma dalala imma dakira la sallallahu alaihi wasallam ni flanka foya buanga binyana maya la totora juli che juli de bi munya ka nyana maya di flanka foya musu juli de bi munya ka nyana maya di flanka foya na fore ka tubi ko bara dabla imma suma ere ba fo mo ma keta ti flanka foya ka sore bi idugo ko bara de ke idugora mo go la imma dugala la de yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah aw be dugo adamaden ɲɔgɔn na siga si tɛ ala ka da ka adamaden tɛ ko dogolen dɔ mais maa tɛ dugo ala la dɛ Allahu Ta'ala min y'i da n'i bɛ taama la a ka sankolo kɔrɔ i b'a ka dugukolo sanfɛ e bɛ baara jumɛn kɛ diɲɛ na ko Allahu Ta'ala t'a kalama ala bɛ nin bɛɛ dɔn dɛ wa ni filankafaya de ɲɔgɔn ɲɛna an fɛ yan n'i y'anw ka gidɔrɔn sanfɛla lajɛ tɛnɛndonyaw ka gidɔrɔn lajɛ alamisadonyaw a kɛlen bɛ komi sɛ tɛ fan da diɲɛ dugu si la ka tɛmɛ Mali kan yan anw ka gidɔrɔn bɛɛ nɔgɔlen don ni sɛfɛnw de ye k'a ci sira fila kunbɛw la k'a ci gidɔrɔn sanfɛlaw yɛrɛ la sɛfan k'a san wari la ka taa ci i ma balabala k'a dun i ma yiran k'a dun i ma di maa ma ka sin ka wari tiɲɛ ci hali ni filankafɔya cɛ e ye wari tiɲɛ min kɛ e tɛ bɔ nin na kiyama abada nin baaraw de kɛra an taabolo ye o saraka sɛw de bɛ ye o saraka misiw de bɛ ye o saraka ayiwa a fɛn a baw de bɛ ye a sagaw de bɛ ye nin caman sarakaw bɛ bɔ ala kama saraka bɔ tɛ dɛ a fɔra i ye de i taara kuma yɛlɛma sarakatiw bɔ wa e tɛ kisi k'i to nin baara la abada o kɔrɔ de an balimamuso ye janto yɛrɛ la dɛ i k'i jija i kana sa ka sɔrɔ i tɔgɔ ko filankafɔya i k'i jija ni Allahu Ta'ala ye sinaya don i bɔgɔ la o tɛ baasi ye o t'a to ko maa ka taa maa dabali o t'a to ko maa ka don mori kan o t'a to ko maa ka don sunma kan alakira bɛ fatu waati min muso 13 de b'a bolo walima alakira bɛ fatu waati min muso 11 o de b'a bolo e y'a mɛn don kelen jumɛn ko alakira muso dɔ ye a muso ɲɔgɔn dabali i y'a mɛn karamɔgɔ jumɛn da olu ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ la e cɛ danna aw fila de ma muso fila e bɛ fɛ ka diɲɛ wuli o ko la walima muso 3 o kɛra diɲɛ wuli walima muso 4 yɛrɛ alakira cɛ ye joli ye 11 13 diɲɛ ma wuli alakira ka du kɔnɔ mais e de bɛ fɛ ka diɲɛ wuli ka jɔ a sen ka i cɛla la o muso joli joli de bɛ yen mun ka baara bɛɛ lajɛlen kɛra filankafɔya ye a dɔw yɛrɛ b'i kanto a ka kuma na ko k'ale ka kɔɲɔminan tɔ kɔni to yen ni muso kelen tɛ don walima donna cogo min a bɛ bɔ ten n'i ka baara kɔni kɛra nin i ni muso tɛ ɲɔgɔn na dɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na n'i ka baara kɛra nin ye e ba ka dɔ de fara i jeni tasuma ka sini jahanama kɔnɔna maa bɛɛ bɔ ka di tasuma la sini ka tɛmɛ filankafɔya kan e ye dabali joli de don an ka dugu bɛɛ lajɛlen fara dabali la sa a b'aw ɲɛna ko kaburu don ninnu kori la gansan de ya a b'a ɲɛna ko wariba min donnen filɛ kaburu la k'a kori n'o ye kogo ye k'a kɛra gansan a bɛɛ tɛ ka dugu cɛ ɲa dɛ kojugukɛlaw de cayara an ka kaburu denw na o de ye jamana ɲɛmaaw bila ka kaburu ninnu kori ten kabini tile bɛ bi i bɛ dɔw ye kaburu wɔgɔbɛ de la adamadenw sew adamaden bolo ni ŋɔnu ka su dɔw labɔ k'u kɔnɔw ci k'u kɔnɔnafɛnw bɔ a la nin bɛɛ bɛ ka taa kɛ an ka diɲɛ de nɔfɛ kiyama ko kelen t'a la alimami taabolo ye mun ye ya a tɛ su o su dɔn a tɛ se la ka fa ka ɲininkali kɛ ni su min dalen filɛ nin komi e de ko k'i balimakɛ don a tun bɛ seli wa a tɛ se a ye balimakɛ de ɲininka a la ale yɛrɛ y'i kanto alimami ma alimami ne dɔgɔnin ka kɔn san 5 ɲɛ tɔgɔ dɔ kɔni tun b'a la o tun tɛ tɔgɔ ɲuman ye mais a y'o tɔgɔ yɛlɛma sisan alimami ko ne y'i ɲininka a ka seliko de la ne min ɲininka a ka tɔgɔko la dɛ i dɔgɔkɛ a tun bɛ seli wa walima a tɛ se ale yɛrɛ dimina alimami kɔrɔ a ye mun fɔ a ko alimami n'o y'a sɔrɔ i sirannen don ka seli ne dɔgɔnin kan ko kungo dɔ b'a la kiyama n b'a ɲini fɛ i ka seli a kan ni kungo fɛn fɛn bɔra a la kiyama ne bɛ don i n'o kungo ci alimami ko e bɛ se ka don ne ni kiyama kungo ci ne bɛ se ka don ne n'o cɛ i sɔnna cogo di i dɔgɔnin ka sa i bolo yan alimami fana dimina a ko ne cɛ yɛrɛ ɲininka sa e ka bɔ yen a ye taa muso wele ka na an k'o ɲininka jama la cɛ kun bɛ cogo di jama tilara fila ye dɔw ko alimami muso ye filafini ta ka ban dɛ n'a ye filafini ta a man kan tɛ ka bɔ kɛnɛ ma dɔw ko ayi hali n'o sɔrɔ finafili b'a la a bɛ na de nin ye seereya ye jama tilara
ngalmami jomu ka fo muso de kana ka jabi di jamala beka lafiya beka do shuere bi tokoti muso bora muso nali min gara almami ya nyine ka ko ambal muso ice dale fle chugumi fene be sata dondo ibe kuruki data ice sirle fle kasangela chugumi fene bi nasani chugode ambi mani ala yikani jama be lafiya yala ifuru che mi salen fla ko meselu watisi ayini de fo muso yi ni jabi man wala ma chaman ba de be oye almami ni misir kono mako nege kata siri shudo ka kafiri shudo islameteji ma asrana munye kale kanana malo sigidala ika malo nyana ya okafsa ikata malo kiyama ase ni malo nani karche la ibse kan bila ibta karche wala lansa do ko fengera ere funi ere ya barufu me kiyama ni malo yara dugu wala te kiyama ko fede oye ko be chieni muso yi kanto almamima afana srana ala nyaya aka jabi man no wala ibe muso keme bo tise ka kuma nyogona fu ako chugodi ako almami nyinande ne furu sanduru ye cheni ma musu dale fu no sanduru kono madeli ka barika nche tendale duguma folo ka be sirila ko Allahu akbar madeli ka yitu manche yi ka be sirila sanduru ni kono klikele ne che madeli ka si almami go jama ma oklo tikma abere na ngusleme shudo ne ta do ngo kafiri shu balma ken mi fla ya megan ayam wole kanam bla kafiri shu de ka kanga selak o ko mi ambora kala masane de ya wole woni tara ni mami ntoro ya imatu ya ni ne ka wole de almami ko do ma fenfe mo ko bayere la betuguro almami no fe kata shuturai ni almami bebe ni ke ne hakila anga misruti sangoro ni almami bebe ni ke ambe misruti ka do jwa sanfe ka ka do re jwa sanfe ala kira faninchini sali ayi kanto sa shuire dale yoromi ya komba nyini ala fe ala kay yafima madamani ala mambal lastaghfiranna laka allah ma lam unha mina nyini ala fe ala ta'ala kay yafima madamani ala ta'ala mafokungati ayni bo doro min Allah ta'ala yawawi jigi aka akuma kana lin nabi walladheena amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim Allah ta'ala ya jigi alaka sallallahu alaihi wasallam ate daga nabi nyumai ani mamunu limanara kafaraka ku kale alayya fanyini kafir shukuna aw bolem ko fa kalama ko mushriku do aw kana fa barako ne alaka ya fa aka no fode kadaka o bado ni ma fen fesarata tikita beta jahannama de kononan wa na baka ta ibrahima de fe ibrahima kayya fanyini ni ala bolo ibrahima kunta donde wa ma kana istighfaru ibrahim illa an maw'idatin wa'daha iya ko ibrahima ya fanyini min kay layru kando de timi ma bola kalama ka faye kafiri tabayyana an kasnaki yoroma jinya tabarra an ay yoroma jinya ka ba fa ka kola ni ne garade o bayra ni ma fen fete seli ni sara beta jahannama kuna kana nyogane gal idden tukutigi koko fam min bi bolo nati seli kafiri idden ga min bi bolo kamale ngoro balgwara kaba nati seli kafiri wana sara ikana mashi wole ku kana sela shu kuna kadaka leta yoro jahannama bara fulana min be mo godo jahannama kono seli baliyadi amani ala fa ala kambele jile kishi kabwa abara sabana atabarruj wa sufur farukulu labla muso min be sharia ko e ka ijabu de do e kana bokkene makasuri farukulu langulon e ka bokkene mani farukulu langul e ka sawka ko tayoro fane tasmay anga kuma tede wala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam ala kira yi ka do adi sallallahu alaihi wasallam ako sinfani min ummati lam arahuma ako ma fla balika mantola ko kiyama kalimulu yede ma folo yemma sake jugu yente kuma o kaya ما فلانا أكو النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتجد من مسيرة كذا وكذا أكواني مسلم بي نفنين بولا موتاتو لا أفر لنقولون مسلم بي ويوربتا كادو فينينا مفنين مسيكو سطرة ولو تاتو لا وجنجلين دو بكا موري جنجي وفتنا لين دو بكا وليتو وفتنا كفرويرك kuti do arjina kono wo nunte arjina kasaso ko kasoro kasanke me duru tama to ani arjina cheki numbe do akasara na muso be kasara kasoro farlangulo ne kume bokelema ko muso masna ta arjina so alakra ko te sallallahu alaihi wasallam otuman tanja tonina muso kai jabudo tasrate de muso kai jabudo shia kote de muso kai jabudo jam kote muso kai jabudo sigi yoro kote muso kay jabudo ala ko de do fono surati islamé parce que jabu yere sharia be jigi wati mi allah ta'ala ko ka fosleme musuli ya ayuha nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين النبي ما فوي مسوي إكا فوي دي مسوي إكا فسلم بلا جل مسوي كوني على كوكو مسو كفني بلي بلي دي تكفر كل فام بلا جل دتوبال كم مسوي يتوغو نما يودي ودي كان كم مسو تتورو سرولا فلا يؤذين وتتورو سرو فيو كاي جابو سولا مي جابو كره تشوغو دي بينيا اميري جابو دون بي اسرانين ijabu dona chere fene hakili sigilenti wa mali doron tede islame jamano bebe tembi nya kono kadaka kafiru ukamina sirana ne ijabu don kaba toko chaman darela o kara sababi islame besrana ijabu ni wa ma wereta ka ijabu kele ni islame wereti pasa ira da mare baga nyon sabutew musu fenfen be ko ijabu bala kaba au ka kare kono ila fiyalenti aka du kono ila fiyalenti ne okolide ila fiyalenti au ka classico adow la halu fanu bawbu kele kumu na yemi finindo kuni tanga dambe ni nabi ande ma yere mana dine yere shariata wal madina yere fendo tsaka bay bisran israna ni bitamana to ko kemeni mu gambe o bedi bidaila mu do be halantu do dictionnaire ko na la be wole nay ibe ke islamisi ibe ke fundamentalisi ibe ke extremisi ibe ke terrorisi muna ko kadaka ala ko ika sharia fini min tayata na labbato kare juguyai ala so be ke mu regami on e tajiyema o kamena sife ko fini ko to yitu do e rabbi boy kunangolo yikan bole disu bole sun bole ay wa kiki jije yikana sade wal mani sare yikana se kiyama na taala be kuni muso fenza kasura farla kuluni kumbi tama wodi kumbi yala ko muso masna be tatasuma kono alkraka kuma jeli sallallahu alaihi wasallam sababu mumbe se jahannama kono la kuni mbala kuy fintenin be Allah ta'ala ko ala kira suratu tauba la kafuye ko jahannama fintani ka juguni jinyai qul naru jahannama shaddu harra law kanu yafqahun jahannama fintani ko de ka jugun ka time jinyata fini min be la ni ayo bo fintani ne na wati kanga ko ka daga fintani be kaburu kono na fintani ka boni ka fini ku kiyama jahannama fintani min be ngo ka bon ka time ka fini ninga ikasabali ka fini nin tuyi kana jinyana o de ka sai ka bo Allah ta'ala ka ti do tasman femwere min be mardo jahannama konona ni ka boli ko be gele yak ma dola muso farlan golo bi boli min ke kene ma ko be mala se jahannama kono ni asabana annanina o de sigi nyogon tonyo ani ala ka damve on tonyo li ni fana be mala se jahannama la na fare sigi nyogon til la fiye bolo iki jija sai ka tubi yani sai ya chefe ema alakra ko sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min shiyasa alakra ka kuma yekaleli ka koro kuma sai na yekale ka faraka ako karsate liman ya joni fu shiyasa ba wira ko alakra sallallahu alaihi wasallam alaka ci de ni tigi ko ni tacena bonena yalla ni joni alakra ko sallallahu alaihi wasallam ako alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqa ko maa min be ni sigi ɲɔgɔn tɛ kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma ko tigila maa tɛ limaniya jɔn ye wa ni sara i bɛ tasuma la a y'a hakili to aw sigi ɲɔgɔn na maa sigi ɲɔgɔn fɔlɔ y'i ka dukɔnɔmaw de ye i n'i furucɛ i n'i furumuso i n'i sinamuso i n'i ka luwansew i jija i ka hakɛ i ka minɛ walima i ka tɔɔrɔ kana se maa ma sa n'i ka tɔɔrɔ sera maa ma i ka silamɛya t'a la i ta yɔrɔ ye tasuma ye k'i janto a la hakim aka kitabu do be ko mustadrak amancanga jamana ni kono yanka chaye o kitabu kono e ka nyini ka kalambay akuma na sigi nyon ka hakke kan kusur o kono na ko don wala kra sigilen ko men misri kono na do ko ka kun no go masalim una la musokoroba do kabani vai kra rebe musokoroba ni don kusur misri kono mo ko to fena ba ala kra karsa sara de a ko karsa jume ko mun kuma nga misru furaye na be jike misri dagala ala kra o de sara de ala kira ko musokoroba sara a ka sara sabato bala kuma mi ko tare alhamdulillah karsa fatura bita arjinana ala kira baga fo ko subhanallah yoro ni kira kun sirana bi subhanallah ifo na ni sojara odi Allahu akbar ala kira ko Abubakar ni sojani sani yo e ko ala kira ni islamay yo kira ko islamet akunga men kalim masala ne nimbe masami mbolo musokoroba mi ka saya folin flate arjina kono dan ne nyeba ni na jahannama mele kawdi bul e ko ala kira chugoti e mun ku meseli ka misiri lawte ko do mun ku me misiri frawtewa o jatidu e ngam muna o mata arjina na fo jahannama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko musokoroban naka misiri seli be anaka misiri samyali be
ko ma musokɔrɔba kisi ka bɔ a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔli ma a kun b'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ su a bɛ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ tile ko de kama a taara tasuma na o yɛrɛ a daga dɔw la dɔɔni o dɔnna ni misiri seli o dɔnna ni misiri furani a bɛ ji k'a daga la e dun e min tɛ se misiri la ni juma tɛ e ka seliko yɛrɛ bi peut-être la n'a fɔra e fana b'i sigiɲɔgɔn ninnu ta k'a da o kunna e yɛrɛ kan k'i ta yɔrɔ dɔn kabini saya ma se n'a fɔra nin ye ala ka jɔn ɲumanba ye ala ma yafa o ma o taara tasuma na e yɛrɛ bi cogo di e k'i yɛrɛ bila balansi kɔnɔ i k'i pɔ a la ci maa dɔw bɛ yen n'u donna du kɔnɔ ka ban bɛɛ b'i mɔsɔn i ko ni ɲinɛw ɲɛ dara jakuma kan o de ka d'ale fana ye koyi k'a tɛ k'ale la dɛ ni ne donna so kɔnɔ ko bɛɛ b'i siran hali muso dɔw b'an ka jamana kɔnɔ yan a dalen b'u la yan ko kadafi musow bi a dalen b'u la yan ko sadam n'u donna du kɔnɔ ka ban bɛɛ de b'i siran o de ka d'ale fana ye a bɛ waso n'o de ye ka d'a kan maaw bɛ siran ɲɛ n'a kumana kaba a mana nɛn nin kɔrɔta kaba i bi sa k'a nɛn nin nɔ to i la n'o kɛra kaba e yɛrɛ bɛ k'i tasira de dilan sa n'o ye tasuma kɔnɔna ye a ka fɔ maa ma k'i sabalilen don i ti kuma o ka fisa bɛɛ ka siran i dan ye bɛɛ ka siran i tɔgɔ ɲɛ bɛɛ ka siran nin ɲɛ o da man di la dɛ muso dɔw bɛ yen hali u furucɛw bɛ siran o ɲɛ kuma tɛ u sinamuso muso ka musobaya tɛ nin ye i ka musobaya ye sabali ani ka muɲu aw yɛrɛ b'o mɛn ye hali aw denw kɔɲɔbɔ waati u bilasira kuma n ko nin de bɛ fɔ denmuso ye nka n'e yɛrɛ kɛra wara y'i cɛ kunna e yɛrɛ mago si t'o la i tɛ sinamuso bonya i tɛ luwanse bonya aw sigiɲɔgɔn min bɛ yen i ka tɔɔrɔ bɛ s'a bɛɛ ma a da ka di bɛɛ la fo maa min bɛ taa kangari den ye k'i ka gabugu kɔnɔ sisi ba ka n sɔrɔ n'o kɛra sa i bɛ fa bɔ fatɔ la k'o don o tigilama la ka d'a kan mun na o tigi nana baga e ma a ye kuma min fɔ a ma bɛn e ma fi wa hali ni ma fɛn min b'an bolo so kɔnɔ olu fana ka tɔɲɔ nin tɔɔrɔ a b'a la koyi ka d'a kan Bukhari kolojɛ a bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso dɔ donna jahanama kɔnɔ ka sababuya kɛ jakuma ye jakuma hali saga tɛ jakumani maa ka jahanama sɔrɔ jakuma sababuya la alakira ko a b'a dɔn mun na o kɛra o ko ayi ko muso nin ye jakuma minɛ ka bila sansaran de kɔnɔ a tɛ dumuni d'a ma a tɛ ji d'a ma a ma jakuma labɔ fana a ka taa dumuni ni ji ɲini a yɛrɛ jakuma tora maɲumatɔ kasi de la dumuni ma d'a ma ji ma d'a ma fo ka jakuma ni jagoya bɔ muso sigilen don a ɲɛ b'a la a jakuma ɲina maa minɛ k'o kɛra sababu ye Alahu Taala fana ye muso fili tasuma na kira yɛrɛ ko k'ale ɲɛ dara muso nin kan Alahu Taala ye jahanama yira alakira la don min o don alakira ko ale ye muso nin ye jahanama kɔnɔ ko jakuma barilen don a ɲɛda la a b'a ka ɲɛda ni wagasi o b'a yira maa min ye jahanama sɔrɔ jakuma nɔfɛ e ye wali sɛ joli e ye bere ta wali sɛ joli de kama ko y'a da don e ka ɲɔ la ka bere da u kun k'o fa ka tila ka su di denmisɛnninw ma o ka taa fili ɲama na saga min b'aw ka so kɔnɔ e ye tile joli kɛ i tɛ dumuni d'a ma i tɛ ji d'a ma waliden min yɛrɛ b'i bolo e ye kɔlɔkɔlɔ juguya ta k'a da o kan nin ye jakuma ye o tɔɔrɔ la o kɛba ye jahanama sɔrɔ waliden min b'e bolo e tɛ ka ɲinɛ o la ko e sinamuso den ye e sinamuso furu sara k'a denw to i bolo walima sara e fɛnɛ ka ɲɛni sugu bɛ da o kan ni jakuma y'a kɛ b'a dɔn jahanama kɔnɔ e min ye tɔɔrɔ da waliden kan e bɛ cogo di o b'a yɛrɛ ko b'an ɲɛ kiyama ye dɛ yawma tubila sarayir fama lahu min quwwatin wala nasir don min na nin ko dogolenw bɛ da kɛnɛ kan ala ko dɛmɛba ti maa la wa fanga fɛnɛ ti maa la nin don dɛ wa nin baara fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka tigilama don tasuma kɔnɔ k'a k'aw janto a la dɛ jahanama kɔnɔ donni a sababu ka ca wa nin y'a belebele dɔ ye a dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛn jumɛn ye kufranul ashira wa iktharu la'an fisiriwaleya ani dangali alakira kɔni ye musow ta u tɔgɔ ma nin yɔrɔ yɛrɛ la hali cɛ tɔgɔ ma fɔ a la k'ale ye arijinɛ ye don min k'a ye cɛ caman ye o kɔnɔ o donba fɛnɛ caman ye fantanw de ye mɛ ala kelen ka jahanama yɛrɛ ale la k'ale y'a ye jahanama kɔnɔ kun falen don musow la muso dɔ wulila k'i jɔ a ko alakira mun ye anw caya tasuma kɔnɔ ka tɛmɛ cɛw kan alakira ye jogo fila de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko aw ka fisiri waleya bonya furuso kɔnɔ ani dangali caya min bɛ bɔ aw yɔrɔ o de ye kufranul ashira wa iksaru la'an fisiri waleya jaw bɛ maa lase tasuma ma dangaliba jaw bɛ maa lase tasuma ma alakira filɛ k'o de fɔ muso nin ye tan sallallahu alaihi wasallam ko muso n'i y'i cɛ ka wali ɲuman dɔn e ma sɔn k'o wali ɲuman dɔn i y'o fisiri waleya a ka b'i se tasuma la fo kira yɛrɛ misaliya dɔ fɔ ka d'a kan ko aw dɔ la kelen hali ni cɛ y'a ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ di aw ma k'o bɛɛ kɛ ɲuman ye n'aw ye fɛn ye cɛ la don min mun ma aw diya aw yɛrɛ b'aw kanto ko kabini donni ka furu la don min i ye mun hɛrɛ kɛ n ye jani dakuru ɲɛ kelen ye ala tɔɔrɔ jani ye ala dɛmɛ
e cɛ min ye furu san 10 san 20 e dusu bɔra e dimina e ko k'e ma hɛrɛ si sɔrɔ ka furu kɔnɔ e ko ma hɛrɛ si den ma furu kɔnɔna na maa min bɛ ka so sara ale de bɛ k'e balo n'i banana ale b'i furakɛ e ko hali sa ko kabini e donna e ka furu la ko ye mun ɲuman kelen kɛ ye dɔnnikɛla dɔ ko bɔrɔnin 2 de bɛ muso bɛɛ bolo n'i ye ɲuman k'a ye bɔrɔ dɔ bɛ yen ko wo b'o dugumala la i ye ɲuman min k'a ye a b'o bila bɔrɔ woma de kɔnɔ bɔrɔ min bɛ yen ni wo t'o la n'i ye juguman min k'a la k'a b'o bila o de fɛnɛ kɔnɔ don min na n'aw kɛlɛla a b'a bɔrɔ 2 bɛɛ labɔ ka na n'a ye kabini donni i ka furu la don min i ye ɲuman jumɛn kɛ n ye bɔrɔ woma na a b'o yuguyugu e yɛrɛ b'i kun jan k'a jigin jɔnkala ma deli ka ɲuman k'i ye minɛ ka d'a kan wo b'o la i ye ɲuman fɛn fɛn bila o kɔnɔ o bɛ bin nka bɔrɔ min bɛ yen ni wo t'o la i ye juguman fɛn fɛn k'a la kabini a furu don fo ka taa s'aw kɛlɛ don ma k'o bɛɛ maralen b'o kɔnɔ o de ye fisiriwaleya ye dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko baara de bɛ maa se jahanama kɔnɔ an k'an janto a filanan ye mun ye o de ye dangali ye ka dangali kɛ ka caya ko dangali caman ko fana bɛ maa lase tasuma ma maa min ka dangali ka ca e baga minnu danga ninnu bɛɛ mana danga sɔrɔ e yɛrɛ bɛ to yen e yɛrɛ bɛ to yen i ni den mana bila ɲɔgɔn na i b'o danga i b'i sinamuso danga i b'i balimaw danga i b'i yɛrɛ danga k'i cɛw danga muso dɔ bɛ yen n'a dusu kasira furu kɔnɔ hali a wolofa a b'o danga ko ne y'ale ye nin furukolo nin na k'a fa de sababuya a bɛ sin ka danga belebeleba dɔ baro yɛrɛ fana na ten a dɔw ta bɛ cɛ dɛ e ye si bɛɛ kɛ danga de la e yɛrɛ fana bolo k'i bɛ se ka lafiya i tɛ lafiya dɛ maa fɛn fɛn t'a bolo ye danga ye k'o tigilamaa ni lafiya tɛ ɲɔgɔn ye a ye dangali ye ka to yen ko nafa si tɛ dangali la ni bɔnɛ tɛ ani taciɲɛ kɔni an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma a 7 ni a laban ka d'a kan waati kɔni tɔ t'o la tuguni o de ye raft anil firash i janto nin na dɛ ni nin jogo t'i la i ka ala deli nin jogo ka n'i sɔrɔ ni nin fana b'i la i ye minnu kɛ ka tɛmɛ i ka taa yafa ɲini cɛ fɛ dɛ hali n'a sara kɔni o ye mun ye ko muso min bɛ ban cɛ bolo dilan na hakɛto bɛ kuma da fɛ dɛ nka ni kuma n'a sɛbɛnna kɔni f'a ka fɔ dɛ parce que baara min bɛ kɛ sababu ye k'i se tasuma ma ni karamɔgɔw m'u da don a la o y'i janfa dɛ muso min bɛ ban cɛ bolo alakira ko sallallahu alaihi wasallam e cɛ k'i wele dilan na e k'i ban ka cɛ jaabi ko cɛ diminen ka si i kɔrɔ ko fo ka dugu jɛ sa mɛlɛkɛw bɛ k'e danga riwaya dɔ la ko mɛlɛkɛw bɛ danga ko fo cɛ ka diɲɛ cɛ ka fɔ a da la ko ɲafari muso min cɛ b'a fɔ a da la bi ko ɲafara ma a man jan dɛ e ma ye cɛ su dalen barangali la yanni mɔgɔw ka taa n'a ye n ko muso sunsoro kuma dɔw ye cɛ su kunna i b'a muso dɔ de nalen k'a bolo 2 da kɔ k'i sunsoro cɛ su kunna salen ko yafa ma su bɛ kuma o su dalen ko ka yafa ye ma bamananw ka kuma yanni i ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa i kun t'a kɛ naji duman dɔ ye ka da banabaatɔ ma yanni i ka yafa ɲini a su fɛ k'a to ɲɛnamaya la mun na i ma yafa ɲini a fɛ n'i ka baara kɛra nin ye sa baara bɛ tiɲɛ n'i bolo sa dɛ ka d'a kan e tɛna arijinɛ sɔrɔ fo ni cɛ ko i ma k'a yafara o dun sara kaba o b'a fɔ a da la cogo di k'a yafa o tuma la muso ka musobaya tɛ k'e de ka nin pression ta k'a sigi cɛ kunna muso ka musobaya tɛ ko waati bɛɛ cɛ de bɛ kuma lasigi la muso tɛ sɔn na muso b'i banna muso bɛ nin cogo la i kana sɔn nin ka mɛn kɛnɛ ma i ka dɔgɔyama de bɛ nin na dɛ n'o tɛ i ka hɛrɛ tɛ nin na fi nka dɔw yɛrɛ fana bolo u ka hɛrɛ de ye nin ye u ka musobaya de ye nin ye a caman ta de ye nin ye ni nin kɛra i teriw bɛ k'i nɛgɛ dɛ wa jamana bɛ k'i nɛgɛ i bɛ ka filimu minnu lajɛ tele la o fana bɛ k'i nɛgɛ ka d'a kan i ye farafin de ye i ye maliyɛni de i ye silamɛ de e bɛ ka minnu lajɛ olu ka jamana ye realite de o ti mali ta ye e bɛ ka minnu lajɛ olu dɔw ti silamɛ yɛrɛ e ye silamɛ ye i k'i cɛ bonya i ka to a kɔ walasa i kana jahanama sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'an jɔ nin yɔrɔ la yan insha Allahu taala ka d'a kan waati a taara dɔɔni n'a ma daminɛ joona jagoya an tɛ se ka mɛn a la dɛ an b'a ɲini masaba ala de fɛ minnu fɔra Alahu taala ka faamuya d'an ma ka tila ka baara nɔgɔya kuma yɛrɛ tɛ camanba nin ye koyi ka kuma camanba nin tɛ koyi fitinin min bɛ fɔ dɔrɔn o ka faamu baara ka kɛnɛ o de y'an ka laɲini an b'a ɲini ala fɛ an bɛ minnu fɔ Alahu taala ka faamuya d'an ma a baara kɛcogo ɲuman ala ka nɔgɔya an ye Alahu taala ka limaniya d'an ma nin baara min filɛ n'a filɛ a kuncɛli la an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka san wɛrɛ ta yira an na aw fɛn fɛn y'a participer an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ aw bɛɛ ye alijinɛ kɔnɔdon ye ala k'a kɛ kɔtɛrɛ ye kɔtɛrɛ min bɛ don aw ni tasuma cɛ
fen fen sera ya ka hamina ko min do ala amba yini ala fa kana wuli fa Allah taala ki ka hamina ko yara ma min tay dingo ya ala ka dinyo mandima mun tay che ko ya ala ka che mandima muna chere mabbe amba yini ala fa ala ka bendo fuso ko nana mun tay garjige ko ya ala ka garjige mandi mun tay kalan ko ya ala ka doni mandi mun tay ka ere ka hamina ko e arjina ko e hakillo yambe ala ka arjina no yambe ala ka here kambe sayaqul fiya ala ko di ama ala ka hinana san caman ta ala ko irana bela jilen ka je ka sigini kene kelenka wa ma dhalika ala bi aziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلوات ربي وسلامه على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولنماندون كانيني أفي أكا أمبي سوابا ما أنغا فتاو أنغا كتاو بلا جلنا أمبي أوفو كا ولنماندون مماري بوكاو أنغا كميشو نيمانا ya almamu bela jelen fen sey yereseya ani fen chesirlembe dine barala mamari bugu kono ya na lamini be amba bela jelen fo kanyine Allah subhanahu wa ta'ala fe ayan kumbe kanya ala ka usarani here ala ka bla ko nyuma mizanna mogo fen ke ni seminary la chogo nyuma na foga na kunche mamari bugu la ya kera ala nyena ala ka bela jelen sarani here munu nyuga fini koro ulabo kadi atama fini nyuma unye do ere kura umado ko kana di dese bagato ma munu be kalaro la ama ini ala fe kalaro in ala ka jidi muso kalaro mimbia ala ka jidi ala ka ke ala ko e mol matumu nun chesirlendo ala ka nu sarani here ninkena infana be labe an fe labe choya mina ame sotrama munun luwe kana munu man deme ala dawda bugu konna la ya na lamini bela jele ambulu bela jele fo séminaire amba ke san kono chien kele deuxième trimestre wakati la avec ma chama mois de mars la ba ka do avril kono ala ya yoro min no ya anye ya kere kadaka ala ye terendi amba ya ka ke misri ni kala yoro an fa che sababu ya la no Fofana Muhammad Fofana donc amba fo ka wale nyuma don aka nyuma yala ka dawda buka bela jelen fo ana lamini ka mamar buka befo ani sebeni koroka o fen se yere se amba bela jelen fo al ustaz Abdullahi Koita ayan jabi kana ni wajulu duma munu ke anye amba de ala fe ala ka nasarani here ala ka blana ka nyuma mizanna ola ko mi sukora mo ta ero ka ja mo chama de do nyini dogo ka de tunat le saba ko ka do ka yamba ina ala fe ala ka gundo bangi aywa ambalon so chama ye do nyini munu be muso munu be ni che uma che soro demsenu ala ka che noya che munu ma muso soro ala ka here madi munu nga dengo gelale ndo ala ka de here madi anuma gelaya be fa na amba ina ala fe ala ka gelaya wuli ka ba bela jelenka ambe do ke bela jelenye ka do ke slamat be hamina ko be fa na ala de ba do anye do ke be anyere hamina ko bana ambe do nyini be fe ala ka be ka hamino ya laban chogo nyuma ala ka di amma téléphone yira téléphone ko biya on a te kele ay wa ko doga téléphone tunna mboto sotrama kono abe nyama kay nasra be mo ko min bolo ay wa anye do ke bela jelenye fa gele bila ala de ba be kalama anye do ke ala ka bela jele noya minga furuko ka gele ala ka noya minga garjega ko ka gele minga dengo ka gele mina che fole me nyogon ko ala ka bela jele mbampew ambe tebe dambe fana fono dambe ka television so kura mim daele la ma ina ala ta ala ka barika do ala ana barake nyogon an islam television bela jele ambe do ka bela jele ni ka demsen ni mo ko roba cheni muso fe nya kumbe kanya ala ka barika do abela nga sotrama tu ambe do ku fana ala ku fana sarani here ukatani mo we dondoni ode kadi anye ala ka sanwere taira anna ina fo antu ya fa mena chugum naka fo ko ambe mamar bugula di centre asma wo noy appromatrice ba noy Seyda Mariam Fofana ambuga sigila sigimi ni ala ya noga anga ke mamar bugula ka daka ala tere no go ya tere mi misiri jara ko naka ba ya ira ka fo kala ro fana bidayala afona nana dona na tawla o kuma ambe do ni ala sona ma femi anoga bagay wodi ala ka to bela jele noya o bela jele ma o kuma na sanwere ta ambanyin Allah taala fe ala ka sanwere
ta fana nɔgɔya ka ira anw na hɛrɛ ani baden na ka kɛli fana musaka ala k'an nɔgɔya musokɔrɔba ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye o kumana an b'a ɲini Alahu Taala fɛ association in fana ala ka fanga don a la halisa ni ala sɔnna ma an kun ye nin de sɔrɔ kɛnɛ kan k'a di aw ma an b'a fɔ ɲɛna ko aw kan bɛ ni ɲɔgɔn kɛnɛ wɛrɛ kan tugun ni ala sɔnna ma. Diinɛ kanubaw yo folibaw ye Mamadu diinɛ kanubaw yo folibaw ye sini. Diinɛ kanubaw yo folibaw ye Mamadu diinɛ kanubaw yo folibaw ye sini. Diinɛ kanubaw yo folibaw ye Mamadu diinɛ kanubaw yo folibaw ye sini.